confusion. Yan dyan na nagano ti confusion nga panang celebrate iti Christmas. Kas pamaiti apa nga ta ada ti Santa Claus. Ano ti basis da iti Biblia. Apa nga ada ti Santa Claus. George dakkel nga tao, ada ti barbas na tapos nakakalugong iti nalabaga. Bye. Nakatamdam naman, kita kata anya ata ti basis da. Tapos dinaduma nga maging confusing celebration ti Christmas kata nagadungay ti Christmas carols. Ti Christmas carols kata siguro imbis da nga jay panagkanta dagi jay angels. Idi nayanak ni Jesus Christ kata imagine ti angels kata nagkantada idi Luke chapter 2. So nagkantada iti panagdedayaw da kanya po Diyos. Peace on earth. Peace on earth and goodwill to men. Sa hamad yung pantos ya. Lasas tayo kata, dagito yung kata aramidun da nga celebration tata ng sabali nga iti inkastada nga ng isuro. As pa iti mapandap iti balay-balay nga agkanta tapos dumawad da para sa kriman. So nagito yung confusing niya. Tapos nagado tayo nga iti Christmas tree. No panonood tayo, ada nga iti Christmas tree hindi na yanak ni Jesus Christ tas panarigan. No, iti main reason iti Christmas. Di panakayanak ni Kristo. Diyan nga tatira. No, diyan nga kita iti Biblia kata asawan mo ti Christmas tree. Ano awan ti tree iti. Mahantay nga mo, gapay nga ada di diya. Namaligan nga ako dyan na dagang tayo matan, mabalin dyan na, mabalin nga panonotan tayo na, di Christmas tree, at mabalin nga ada ti isimbulo na. Kung nandiyan may isang preacher kata, agar-arami ta kano ti Christmas tree, ng ti ipapakamo na kata, mga palagip nga, iso na kata, nagapo iti may isang clan, iso nga ada ti Christmas tree. Ano? Mabaling arami danda. Mabaling lang pang-appreciate tayo iti creation ni Apo Diyos nga dagiti trees kata talagang inaramid ni Apo Diyos dagito eh. May sapay nga confusing pang-celebrate iti Christmas kata iti panang iti gifts, giving of gifts. Siguro kata baka in basarda jay in mayan dagi jay wise men nga nang iti gift da kani Jesus Christ. So ira jay kata talagang masas tayo confusing ira jay. Talagang mga confusion kata jo jaman celebrate ni Christmas. Anto pa nya pa dagi ti duma nga aramiden tayo no so pang December when napanpon pa na tayo nga Christmas time. Anya dagi jay talagang no ang salusod tayo dagito nga takot nagapo iti sasaw ni Apo Dios. Ada nga jay sasaw ni Apo Dios. Da kayo nga nya ti gusto nga anya ti pang-awat yo no pagmanada nga Christmas. Anya ti pang-awat yo iti Christmas. Ada matagi jaya nang interpret iti Christmas jaya last nga MAS kata man is sinner, ano? Without Christ man is sinner. Gusto naman makidi, ya. Gusto makidi eh. At nasan tayo talaga na siya iray interpretation ni Christmas dyan na mabili na Oslo Hotasyon dahil tinaduma kata mabalin nga sa bali. So ati basis ti scripture tayo, kitaan tayo no anya mati view ni Apo Dios iti Christmas. Nganto view na Apo Dios, nganto kapangiudog ng Apo Dios ni Christmas. So tayo kayda, tatay kata iso ti view tayo nga tao may panggap iti Christmas. Yung dagiti tao kat talaga nga handangay nga natumbok ti husto-husto nga kahit ni Apo Dios nga ipakamo may panggap iti Christmas. Ayat na kada tayo. Ito pa nakayanak ni Kristo.
So kita tayo nga iti dito yung verses kata makita tayo nga niya po Diyos kata talaga nga inbaon na ti anak na di anak na nagbalin nga tao manipod panakayanak na panakatay na panagsubli na siya langit kata kita tayo amin dito isuti kayat niya po Diyos nga ipakaamo may panggap iti husto-husto ng Christmas. Sige, sabay dyan na basahan tayo iyay. Pakibasa yung napakidukat jo Philippians chapter 2. Verses 5 to verse 11. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Simple jo, pakibasa yung iman. Philippians 2. Philippians 2, verses 5 to 11. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Asan tayo panikuan ni Philippians chapter 2 verses 5 to 11 panistorya siyos tuhaban ikuan di may pangkap sa na po siyos talaga nga ti ibagbaga na kat may panggap kanya po Diyos panana tin kasta na dito Philippians 2 5 to 11 nga insurat kat inrogina nga ibaga ti may panggap kanya po Diyos kat iti kamawdyanan kat imbaga na ani Jesu Kristo kat Apo Lord dahito ti agpaiso amin sa ti Christmas sadya hadjay mensahe ni Kristo ni Christmas dyan na so to shoes kat nagbalin nito at in panbiyag to min na iksora ni panbiyag nito at siya kaoloran kat in kayang na naposyos dyan na in siya yung matlaan si Jesus Christ para na ito kat sa ngaran to kat it is aliban na hanan nga Jesus Christ in awag na iti kamo dyan kata Lord kahit nasawan kata awanan ti makaingas iti nga nagan na awanan ti kay kumparaan na tano no Jesus kuma kata ada ti tao nga pinanagan na iti Jesus yan waray pangaran siya ni Jesus ni man kakanta no waray Kristo tay baka ada tinagnagan iti Jesus Christ. Ngam pala na, iti nalpas nga nagpungar ni Jesus Christ, iti patay kata ngin mato, iti ayan niya Apo Diyos Ama. Kata isun ti kangatuan iti amin, kat tinagan na, kat Lord. Kahit nangasawan, awan iti makapada, iti nagan na. So amin na gito kat mensahe iti Christmas. Dito nga pasal ti Biblia, kat inlawlawag nga ti nagpapangbabaan ni Diyos Anak, inmayan na dito'y lubong. Iti panakatay na, kan iti naisublian ti dayaw na. No, nabasaan nyo nga iti John chapter 17 verse 4, para na isubliam kanyak jay napukaw nga, ay naawan pay nga dayaw ko. So, pena na pa isos dyan ipanso na siyos ama dyan may udi ma, so ta siyayaw to. Gapota, kinsing to so ta obda din impawda na napasyos sa today napasyos sa nama hajay sentro neon tayo lima nga adang tinmayan ni Diyos Anak dito'y lubong
Uno lima nga adang ti ipapan ni Jesus Christ ijay Bethlehem. Waray 7 steps nga napanan ni God nga napan dito'y lubong, tapos ti Diyos nga ibagbaga na to'y kat ni Jesus Christ kat ni Jesus Christ napan ijay Bethlehem. Waray 7 steps. 7 steps. 5 steps. Sorry. Say number 1, pinanawan na. Pinanawan ni Jesus, ti kinangato ti saad na. Ni Jesus Christ at iso ti kangatuan iti amin. Awan ti maka-ingas, awan ti maka-compare ti kinangato ti kina Dios niya po Jesu Kristo ni God the Son. Ay si maka-ingas ni kinangato ni saad ng Siyos anak. Siyos nga rod si Gato. Question na yung sulat ko. Iti verse 6. Nandiyo pa doon verse 6. Naipakamo ti kina siya sino ni Jesus. Ti nature na, ti ugalin na, ti kababalin na. Sakbay nga imay dito'y lubong. Kahit mga sawan, imbaga na ti kinangato ti saad na, sakbay nga imay dito'y daga. Ni Jesu Kristo kata siya verse 6 tan siya verses 5 to 11 kata talagang in quanto nature sa takina siyos ng Jesus Christ sakbay dyan ang iwalin dyan lubong. So in kwan niya sana na po siyos kababalin to kababalin na attributes na. So amin dagiti attributes ni Jesus Christ at naibaga dito'y sakbay nga mapan dito'y lubong. Kita ati kababalin na. He being in the form of God. No asan tayo dyan, being in the form of God, badag ipanikwan siya no da kayo, ti sa lungsodin kayo, kata anya ti amoy o may panggap kaniya po Diyos. Panonotan tayo nga ni Jesus kat Diyos matlang, iso ti Diyos anak. Iso nga idi naminsan nga ibagbagan niya po Jesus kadagiti tatao nga iso na kat Diyos anak nagungot dagiti jay Pharisees nagungot da talagang kahit na nga patayon ni Jesus Christ kaputa ibagbaga na nga iso tay anak niya po Diyos. Kahit na asawan ibagbaga niya po Jesus nga iso na kat may sada kini God the Father. Iso nga nagungot dagiti jay Pharisees. Ngamta kayo. Anya ti amoy may panggap kaniya po Diyos. No apa nga panana ni Jesus kat he being in the form of God. Nandaan tayo, dyan na attributes na na-precious. Pangyapan tayo ka. Kangatuan, sovereign, sika to. Niya po Diyos kat sovereign, unang kit na kangatuan, ituray. Niya pa yung kata. Iso na ito, Diyos nga awan tinagrugyan na, awan pagpatinggaan na. So di babaga ng plan. May isang attribute ni Jesus Christ. Iso nga hindi namin sa nga makisasaw kadagi jay disciples na. Tapos na, before Abraham was, I am. Sakbay nga ada ni Abraham, ada pa lang. Babaga na, kahit nasawan ni Jesus Christ, ada pa lang idi. Awan tinagrugyan na. Awan pagpatinggaan na. Yan pa nga ta. Omniscient. Niya po Jesus idi kat omniscient iso na kahit nasawan amo na ti amin. Uray idi nagbalin nga tao kat amo na ti amin. Iso nga idi maki sasao ag isursuro iso na kat dagiti dadu mga tao kat agcomplain dangay. Nagado ti complaints da ngam wala na iti scripture panana ngam ni Jesus kat amo na ti panunot da. Ang tanan na po namnam siya. Dito tayo. Amo yung tipan panunutin ito may sa kada kayo tata. So, ang Jesus kat talagang omniscient si kato, ang tato imin. Kun amin nga galad, amin nga kinaitsura ti Diyos kat adda ni Jesus Christ. Sakbay nga may dito'y lubong. Kahit nasawan, ni Jesus kat Diyos. Dahil tati kinasiyasino na. Saan nga baliw, kung saan nga mabalin masukatan. In nature na, kat talaga nga Diyos.
sa talagang nature ng Ima Hesus Kristo, Diyos. Siya, talagang Diyos si Kato. Talagang siya yung nature ng Ima Hesus Kristo. Hajay kasasad to. Iso nga ti naganak at Emmanuel. Diba, jay Matthew chapter 1 verse 23, God with us. So nga, orang nga nagbalin ng tao, kat Diyos pa ilang iso na. Han nga naikat, ipagka Diyos na. Orang nga nagbalin ng tao, akas kada tayo, Diyos pa ilang iso na. Diya lang tahan nga ma-recognize dito tao. Pananapay ti John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Panana, ni Apo Diyos, kat in the beginning was the Word. Noon ta syusyukian pa lang kat waran si Jesus Christ. And the Word was with God, and the Word was God. So the Word ipanikuan siya, si Christ, si Jesus Christ. Noon daw kay chapter 1 verse 14, explain to, si Christ yung Word siya. Dapat imbaga na jay John chapter 8 verse 58. Ano na, Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. So kahit na sa amin nga ganad may sa nga Dios, kat Dios is one. Ada kan kuana. So han nga naawan, ada pa lang jay kina Dios na. Iti kina siya sino ni Jesus Kristo, iso na kat Dios nga awan nagrugyan kan pagpatinggana. Amin nga kababalin ti Dios kat ada kan kuana. Talaga nga sikato kat Dios. Talagang Dios sikato. Isa nga clear kiton pa siya diyan na ang kananan balin si Jesus nito o Diyos pa lang sikato, nakalson sikato ipagka Diyos to. Saan nga maawan ipagka Diyos na hindi na yan akas tao. Si John chapter 5 verse 18 ang kananan balin nito o pagnaan siya. So tapagka Diyos to pata attributes to ang nakalson sikato ang kana nanbalin diyan to nagnakalbutan. So he possessed equality with God, but he was willing to let go of it. So amin nga attributes at ada kang bana nga amin dagi siya pata impalubos na nga oray no mapanpay. Umikat pay kan bana. Unhan umikat binayan na pailaan. Santay ulit doon, okay. He was willing to give it up, so willing that verse 7 says, he emptied himself. Say verse 7, amen? Talagang willing si Kato, dyan singan maimpian. Dyan talagang singan unsi. Diraman. Sayapay, he didn't give up his nature as God, and he didn't give up his attributes as God. Ganto mango nga tayo inimpay to, si biyag to, Japan to verse 7, dyan, he emptied himself. Ganto nga tamango. Lusika to kasyos, dyan ang bali nito, at amin dyan na attributes na napasyos, warasan ka to palang akas to, naman to he emptied himself. Ganto nga tayo man. Santa, he gave up his glory, his honor, his riches, the independent exercise of his will. John chapter 17 verse 4. Pakay pa sa'yo itan. Kali. Sa unang tayo ay hajay in give up to. Aligun sa ta kabaanan to akas Diyos ng his glory, his honor, his riches. Tapos the independent exercise of his will. Hajay, mamaptang iya dyan naman tayo ay hajay gayam husto-husto dyan panikwan ni Christmas dyan na si Kristo at idinanbari nito o hajay in give up to. John 17:4 ang basa. Kaya ang basa. John 17:4. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Talagang in give up the glory to. Nung toward heaven, idiadan niya paisos si heaven kata amin dagi jay angels at the center of worship da kat ni Christ.
amin nga glory kat ni Christ. Amin nga kinabaknan kat isuna. Amin kat kabalan ng aramidon kahit ng aramidon. Amin dagi jay angels kat rukbab king kuana. So hajay si Jesus Christ ngam pinanawa na dagi jay. Idi nagbalin nga tao hanan nga worship dagi angels ti as-asuan na. Apil that's yan sa balin. Bayo. He even gave up a favorable relationship with his father eventually because he was hanging on the cross mid-sin for us. Whereby time in give up to a close relationship siya ng God the Father. Iso nga, idi na ihangin dyan cross ni Jesus Christ, anya timbokaw na. Iloy lamang sa baktani. Kanasawan, ama nganto inwayan mo so kanto siya kahit nasa kata so ta relationship siya dyan close relationship kata na naputol nin in give up to hotan haje in give up ng Jesus Christ nun ta di mo wan to jay wala in give up on time say may udi relationship tayo mga sa na precious. So, minira dyan, katalagang panipasas, grabe, dyan na jingka ng Jesus Christ, dyan nagbali na nito. He give up His glory, He give up His riches. So ta pandekato ni Pianto, kata in sacrifice to dyan na man pasakop so ng God the Father, sa ipan ng God Fathers, kato yung honoran to mga. So, dagi dyan give up na, pati dyan relationship na. He give up his privileges. No, shortcut tayo. I mean, the privileges na sa hygiene shows, in give up to him. Hajay kwantoy, he emptied himself. Grabe naman. Nus kata jo kata kas pangarigan da tayo kat may sanga baknang kas pangarigan, mabalin kaya tayo nga nga agbalin pay nga nakurapay. Nadikan siya. Ngantoy pan didikatan mo, isyalgay mi usadan mo. Ngam ni Jesus Christ, in give up na dagi jay para kada tayo nga tatao. Jesus had all the privileges of being God and he chose to set those privileges aside to serve sinners in the Father's will. Hajay imposton meaning ni Christmas. Hajay kapanituan ng Christmas din sahay. Pantawat in give up to privileges to say man serve so nas kata jud sinners hatap hajay ipianan God the Father hajay daytoy ti kay God the Father nga aramida ni Jesus Christ tapno da tayo nga tatao kata agsubli ti relationship naman kaniya ko Dios. Grabe ti naramid ni Jesus Christ suman panunutan tayo kata apay pa lang han tayong pagtarkan ti naramid na kata grabe ti naramid na jay glory na pinanawan na gapulan para kada tayo lahat. Now, number 2, inawat na si lugar ti adipan. So sa number 1 kata sa number 1 in give up to tinainan to so ta kinangato to akasyos din. At sa mga kalugar kata inawat na ti lugar ti adipan, ti accepted as slaves place. Digat iman si sahay dyan nangatula unay nga iti amin iti unos ti eternity past. Amin nga inararamid ng iti angels kin kuana amin nga naramid para kin kuana kat dayaw amin ngam pinanawan na dijay tapno agbalin nga servant, agbalin nga adipan. Yan po Diyos. Wala na iti verse 7 mo lang. Taking the form of a slave. Wala na. Taking the form of a slave. Talagang nagbalin dyan slave si Kato. Slave na napasyos. So naman ito ikuha na napasyos. At tapos ka ito unoran to. Natin pinasa din na slave. Saan ko na ito po Jay? Saan nga imay ni Jesus akas ari iti amin nga ari? Saan nga imay kakna ari iti Israel? Ngam dito yung pasama kat imay iso na akas adipan. Inikat na ti bado ti kinangato na kat insukat na ti bado ti may sanga adipan. Sing haji sura to.
Sekata kanatuan simin, kata King of Kings, nam di mawalid jay kata yung kalto yung baro to, at yung sada to yung baro ni sa dyan na servant. He literally become a slave of God and a slave of sinners, if you will. Nan balin ka to dyan na slave na naposyos, tan slave ito, nan silbian to ito. So ang pananya po iso sini, Mark chapter 10 verse 45, ima iso na, nahaan nga pagsilbihan na, muli kat agserbi. Iso na. So, I came, di mawakalit dyan alibin pansilbihan siya, di mawakalit dyan pansilbi, haman yung slave. Saan nga imay ni Jesus tapno pagserbihan, ng kindi tapno agserbi. Panana ito Luke 22 verse 27, I am the midst of you as one who serves. Say adipan, idi, kat talaga nga, no anya ti ibaga ti among na, anya ti ibaga ti daduma, kat talagang iso ti arami din na. Agpasapop nga talagang arami din di diyan. So ang panana po Jesus idi, kat I am in the midst of you as one who serves. So dagi jay ti mayan na kata oray dagi jay adu na matatao kata nagserbian na isuda. Anya ti ugali ti maysa nga adipon. So asam tayo ay kuston ugali na sa hayjan na slave. Panana agpasakop nga husto iti kayat ti daduma. Iti kaso ni Jesus nagpasakop iti kayat ni Dios Ama ken talaga nga sinurot na amin nga kayat ni Ama na. Nagbalin nga adipan ni Apo Dios tapno makapag-serve kada tayo amang pwede kasapulan tayo. Hadjay koston ugad din sa hayjon servant kuno adipan. May isang adipan pa talaga nga isurrender na amin itibiyag na, aramidin na, ito may isang tao, hindi pagsiserbihan na. At ni Yesu Cristo ka talaga nga nagpasako, ijay amin nga kayat ni Apo Diyos nga Ama, at inaramid na, amin nga kayat ni Ama. Nang hadyo dyan ipansil dito, at say para sa ni deepest need tayo. Iti pa nagserbi ni Apo Yesu Cristo kata imaiso na tapno maited jay deepest need tayo, jay pinaka kasapulan tayo. Iso tiga po no apay nga imay ni Yesu Cristo to akas adipan tapno ited natin kasapulan tayo. Amin nga galad kamay sa nga servant kat naala ano anak ni Jesus Christ hindi nagbalin nga tao. So amin nga kinatao kamay sa nga adipan kat pinagbiag na. Talaga nga inahapon na, talaga nga nagpasubmit iti amin nga kasapa. Amin nga kayat ni God the Father tapno lang maited jay kasapulan tayo. So tiya number 2 nga naadal tayo tatay nga ni Apo Jesus kat inala na ti lugar ti maysa nga adipan. Diyan first ko nakita tayo nga pinanawan na ti kinangato ti saad na. Kati number 3 kat naipada kadagiti managbasol at tao. Ano na iti verse 7 it says he was made in the likeness of man. So, he was made in the likeness of man. Talagang nagbalin nga tao. Talagang tao iso na. Mabalin nga usaran niya po Diyos dagiti anghel na mangisalakan kada tayo nga managbasol. Dagiti angels kata servant isuda niya po Diyos kung saan nga dito iti plano na. No panonotan tayo ngayon kata amin manipod di Old Testament kata inus usaran ngayon niya po Diyos dagiti angels na no adati paramid niya po Diyos no adati aramid niya po Diyos dito lugo kata usaran na dagiti angels nga adipan na. Kas pamay di indot na ngay ti 10 commandments kata inusan niya po Diyos ti angel tapno maitod jay 10 commandments. Tapno han nga matay ni Isaac kat binaon na ti angel nga magpukaw kani Abraham. So amin kata kabaalan niya po Diyos nga usaran ti angel tapno maisarakan tayo magbalik nga usaran na. Ngam han nga dito iti plano na. Tati plano na kata agbalin met nga tao ni
God the Son, tapno mabalin na tayo nga isalakan. Imayso na akas adipan. Bimaba nga nagbalin a tao, dito iti indubli naman iti verse 8, kuna na, being found in appearance as a man. Alaga nga say appearance to no nagbalin di ba si dugo kata kasto manipod iti panakayanak na nagbalin talaga nga naisikog isuna tapos nayanak isuna naisikog iti 9 months isuna tapos nayanak isuna. So amin nga itsura ti panaka panagbalin nga tao kata na talaga nga nagbalin nga tao talaga nga so itsura nito katalagang siya to pasama so ng siya to si sinamnamjo nung tanay anak si Jesus Christ, hindi na anak niya po Jesus kata nagsangit nga ta ni Jesus. Nagsangit nga ta. Ada nga dyan kanto tayo dyan number 2. Ada pa na dyan nga dyan dyan animals kata manot ang ira. Nga na Jesus mamakit numan. Nung panalamat nga, amin nga itsura ti tao kata iso ti nagbalinan na. Talaga nga in the appearance as a man. Talaga nga ang itsura na katao. Isahan nga ma-recognize ti dado mga tao nga iso na kat Dios matlang. Gapo ta iso na kat tao matlang. Iso nga adigat naman. Nakaskas diaw nga incarnation dito eh. He remained fully God yet he is perfectly human. Hindi nagbalin nga tao kata haan nga naikat dyan pagka Diyos na nga talaga nga perfect mag-iso na a tao. So ino tanay anak talaga na anak akas too gimadig akas too antayo no sumagin siya di mangis nga ta sa Jesus sigurado fun di mangis siya to di ba no malaki nga kata panjusang siya at panangis siya. So, napanjud kayo di nangis kayo nung taan. Nagsangit kayo mo lang hindi, no, basta mayanak, may sangobing, nagpasangit anda. Tapos oray no, basta ubing kata ang sangit iso na, gaputa, ti pa nagsangit yan, kat intad niya po Diyos nga kabalan, ito may isang bibi, tapno maitad niya kasapulan na. Jay baby, no adang kasapulan na, ang sangit iso na, iso nga biro kang ti parents, no anya ti kasapulan na, iso itad da. So na itad siya kasapulan na, so bakit yung iso na? So oray di baby ni Jesus Christ kata sigurado nga nagsangit iso na. Tapalan namin perfectly human. Perfectly human iso na. Amin nga mapadasan di tao kat napadasan na except sin. Siya. Malaksin iti bason kat napadasan na. Napadasan natin na nabadnog, napadasan natin nagrigat, napadasan na amin nga padasan di tao. Iso nga oray na nga to, oray na gado, nga miracles ti naramid na, kat saan nga nalasin ng iti tatao, nga iso kat Diyos. Kaya po tata panangkita da, kat iso na kat tao, say nasa siya katoo. Buta miracles, daging jay miracles nga inaramid na kat mabalin pa ba nga kitaan nga daging jay tatawa pa na sa bali na ito eh Diyos siguro apa nga haan nga narasin gabot tao iso na tapos gimakal iso na manipod ubing tapos gimakal iti sidong da Mary kani Joseph tapos kung natin may isang theologian nga ni Jesus Christ kata nagkarpintero man ni Joseph carpentero iso nga tinulungan na gapota iti panagbiag ni Jesus Christ kata aging gana 30 years old sakbay nga inrugin natin ministry na para ito kasapulan na iti tao nga maamuan da ti pagarian ti Diyos no medjay below 30 years old kat anya ti naramid na so iti panada kata tinulungan na ti parents na nga nagkarpentero. Siguro siya matang dyan carpenteros ka to perfect nga ro, dyan shoes pa lang. Shoes pa lang. Nagaramid siguro, iti lamisaan, nga oray no iso natin ang parswa iti kayo, nga nagapuan ti naramid ng lamisaan. So, haan nga nalasin ti tao, kapot ti panagdakdan na, akas tao.
Iso nga una niya ti aramiden na ang miracles kat handa nga mabibig nga iso na ka Dios. Ora iti John iti whole book of John kanayon nga ibagbaga ni Apa Isos nga iso na ka Dios met lang. Tapunan kat imayak akas gimawak ali akas Dios. So John so the writer ni John kat sa passing to John ni present sonen Jesus Christ kat akas Dios. Si Luke in present to si Jesus Christ as tuo, as human. And Mark in present to si Christ akas servant. Masantay kata si Matthew in present to Christ akas king. No, amin na gito ay kata no kita tayo kat oray ni John kat in present na ngay ti inaramid ni Jesus Christ akas Dios. Ngam dagi kita tao kat handa nga na-recognize gaputa nakita da tao iso na perfect na tao. Panapay dagi ti daduma nga ti power kat nagapoken ni Beelzebub. Si Beelzebub. Diba pa idi waray miracles na pa Isos pinapanaw na dagi ti demonyo iti maysa nga ada dagi ti tao tapos pinagaling na dagi ti masakit nga tao yung dagi ti kontra ni Jesus kuno da kay ta ti panakabalin dito yung tao ket nagapoken ni Beelzebub kuno nagapoken ni Satanas kano kuno ti evil one. Ngamahan nga dito iti nagapuan ti power na kita tayo kadi. Ngam saan iso na kat Dios nga bimabah dito pinanawan na ti kangatuan ang posisyon na inawat na ti lugar ti adipan ken nayon kadagiti managbasol at tao. Alin depo si evil one power to nung sa katok Diyos dyan gimas pag-ali pinanawan na ti kinangato ti saad na tapos nagbiag akas adipan ken nagbiag akas tao, nagbalin akas tao. Talagang exactly dyan to ipanbiyag to. At sige to, ito raw siya ito, si number 4. Tinakumbaba, pinagbiag na. So in panbiyag to, si Lugong kata talagang nangkumbaba siya to. Aliban impasas to, sketchos. Mas po dyan itong palinjuak, tapasyosa. Misi, kinakumbaba. Una na iti verse 8. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. He humbled himself. Una na, nagpakumbaba iso na, uray ijay pakatay na. Ijay papatay na kata uray numatay ijay cross. Ti ipapatay iti cross kat talaga nga nakababayin na unay. Talaga nga nangipahumble unay kat matay ijay cross. Tako na timaysa nga sana tibagina pinanpanunot na aligon sa tabakdan to ininamnam to nang suta panbiyag to kat talagang suta will ng Father iinunod to the will niya po doon tinaramid na nagdugi iti kinakumbaba na iti panagbiag na hindi na yanak hindi uging kailan iti panagtrabaho na akas karpentero so yung papanatag kay Gimel no tanay anak amo tayo nga tinayanakan na kat ijay panganan ti animal kuno jay manger oen so di ba kababain di ko ba iso na katbayan ako may jay nagpintas nga hospital nung sa balita nayanakan na so kahit nasa wal nagkumbaba nga oray na nayanak. Tapos iliubing pailan. Talaga nga surutan na. Nuan niya leading the parents na surutan na. Oray na iso na kat Diyos iso na nga masapol nga surutan na nuan niya bagadig sa parents na. Kan nagtrabaho iso na. Talaga nga nanugdan sa katonos to. Inugasam na ti saka dagiti disciples na oray no ijay langit kata agroprobab dagiti angeles. Iti saka na Jesus. Mamanamdam John tabi for maaniran ni Lord Supper. Kata ilod sana na pa Isos isa din ni disciples to. Kata iti dito nga inaramid na kata trabaho ti
pinakakababaan nga agtatrabaho diay. Trabaho ti adiban. Talaga nga nagpakumbaba ko na nga inaramid na. Imbis nga iso ti ugasan dati sa kana, nga iso ti nagugas. Nga medyo langit at agrupo bab dagi jay angels nga agdaydayaw king kuana. Tanda pa. Inakumbaba pa iti panakatay na. Para dagiti historians mapapatay iti cross kat 10,000 times nga ipapatay. Tayo antay itor ni matay si cross tapa ansi tayo masasin mapasyasan siya saya ti panakatay nga mapugutan iti ulo kat nga medyo nalagan diay at least matay nga dagos. Ngam jay matay jay cross kat talaga nalakatan na ti grabe nga rigat. Iso nga pala digi saya mga adal iti matay iti cross kat 10,000 times nga maipapatay. So no kas parigan matay na pamatay tar agbi ka man matay ka man 10,000 times. So jay panakatay na kas lakas jay. Talaga nga grabe nga rigat. Niya po Isos ko ta kinonora na koronaan ijay heaven nga talaga nga crown na kata para iti kangatuan iti amin. Ngem dito ilubo kat anya ti corona ti tao. Nasiitan. Pinadas ko natulog iti siit. Nasakit, may salaan, ngam jay so ta kino si question bahad jay may siit talagang nansitok-tok pa. Naigat. Ligat pa siya. Tapos managtungpal ni Jesus, oray iti panakatay iti cross. Si tutudnog. Iso na nga matay para iti baso tayo. Ipapatay iti cross kat pirmi nga ligat kan nakababain. Talagang hadji will ng God the Father jan katay ng Jesus Christ. Will to hutan say may karo hutap basol tayo. So jay rigat nga panakatay jay cross ko ta inanusan na amin dagi jay tapno lang malibre tayo iti dusa nga awan ti pagpatinggaan na. Oray no ti ipapatay jay cross ko talaga nga narigat kan nakababain. Jay pangikrosan na nga gan ti may cross ijay idit time dagiti Romans kata ijay nagdakkel nga dalan. Talaga nga nalabusan ni Sona tapos nailan sa ijay cross amin nagiti tao nga magnakat kita anda so idi na-cross ni Kristo kat talaga nga idibagna dagiti tao kat tanghaden da katawaan da nakababain tapanan da tematay ijay cross kat nagadu ti basol na niya pa Isus kat amin nga klase ti basol manipud idi nagbasol da Adam ken Eva ken aging ganay jay last part iti papasanak dito lugo kat inkaro na. Iso nga amin nga rigat kat nilakan na. Dagiti dadyo mga micros idi kat handa unay nga lakaman jay nilakam ni Jesus Kristo. Narigat ti linakanda nga mas nakakaro tinilakam ni Jesus Kristo dinatay sa na jay cross. Panana iti Galatians chapter 3 verse 13. Sekali kayo mambasa niya pakibasa yung mamasas jo nanon si jungjong ito yung Bible jo. Christ go. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So may budget manod kayo curse so talagang curse. At so kaya ng Kristo kat curse no hotan. Shoe sa hotan, siya talagang shoe sa hotan. Isa man i-deny din sa si Kristo cross kat shoe sa hotan. Siya talagang shoe sa. Kat hotan ni kalikatan jud shoe sa jud dinakan ng Jesus Christ. Tapos so ta shoe sa dinakam to kat talagang tinaynan ng God the Father tapos ang binmulingat noon tan pero asa din saksaki ito. God the Father, amin na totoo, ang siya mahasot sa skaro. Tinainan siya skaro. Kapota, curse. Namiman din akaman to intulad to para sa sikam. Para sa sikam. So tan din ka ng Jesus Christ. Hajay message ni Christmas. Ja, kanibukin ito ni Manjali. Ja, namnaman. Dahil ito'y tinalipatan ng iti tao nga i-celebrate iti Christmas.
Tilang celebrate tayo kata kitaan tayo dahil siya napipintas nga gifts, napipintas nga decorations. Malipatan tayo nga jay Dios nga kangatuan iti amin kata nagbalin na tao kata nila amna ti pirmi nga rigat tapno lang may gulos tayo. Nagbalin ni Kristo adusa para kada tayo isuti ng ala iti ungat niya po Dios na para kada tayo kuma. So clear imansons kada jo. Number 5 nagsubli jay langit akas kangatuan at prinsipe. Tayo verse 2 tani number 5 kata nasa tayo na nanpungal si Jesus Christ kata He ascended to heaven kata naitid kinkwanan ti kangatuan nanagan tapos nagbalin isuna nga kangatuan niya prinsipe nga ti kay mga asawan pinanawan natin kinangato ti saan na nagbalin nga adipon na inayon kadagiti managbaso na tatao kinakumpaba ti pinagbiag na ano nagbiagan na nagsubli akas kangatuan na prinsipe. Para na iti verse 11 for this reason also gapo iti dayto nga rason anya dayto nga rason nga para na iti verse 9 to 11. Tirason ti panagpasakop na, tirason ti panang panagkumbaba na, tirason ti panang tungpal na, iti panagtungpal na, ingana iti ipapatay na, nga oray iti ipapatay iti cross. Minira jay jindason. Haji ray dason may pasa si waray anam to, dyan may ngatun pa siya. Anam to dyan na sota siyos dyan na nanpasakop, nanbalin ito at nanpasakop si min dyan piyan na siyos ama nankumbaba dyan oray no kaasida kamanto say may dipsi isyong akin say katito kata kabubae nga silitan igiga ti sili amin ira jay dason kat sigatoy anam to dyan may kadyang akas prinsipe tang ato na prinsipe. Gapo kaligito yung rason, tinumpal na nga husto-husto ti Diyos Ama, kan inlipas na ipakaisalakan tayo. Pinadayawan nga husto niya po Diyos iso na. Iso nga, gapo ta, kusto-kusto dyan tinumpal to amin so tapian na po Diyos, di man, insyayaw mo ng God the Father, insyayaw to. Di ba akan kata Diyos yung pambalin to na nakto, panamak niya po Diyos kata no surutan tayo, tapos agserbi tayo nga gusto para kanya po Diyos kata no matay tayo, alam na tayo niya po Diyos, puna niya po Diyos, welcome my servant. Welcome kasipan to siya ako. Welcome kajay, puna na po Diyos. Jesus Christ kata talaga nga ingato na. So pinag-ungar niya po Diyos ni Jesus manipod iti patay. Pinag-ungar na tapno maipakita ti panakapnog na iti panakatay ni Jesus. Ingato niya po Diyos ni Jesus iti makanawan na ket sana inted ken ni Jesus kinagan akangatuan iti amin anagan. Si Hebrews 1:3. So tangaran to inahan to magkangatuan dyan ngaran kung paano to siya mo pa lang. Yes, kaya magbasa ni English. His humiliation go. His humiliation completes on the cross, followed immediately by his exaltation, raised from the dead, lifted to the right hand of God, restored to full glory, full honor, full privilege, full expression of attributes, full use of his own independent will. He accomplished our redemption in God exalted him. So, dewal bigles yan, talagang masas mo dyan pa siya so ta impang pumbabanto, so ta ingkati ito, ilimpan ungan ni Kristo kata talagang insyayaw man na po Diyos kantoy. Angkan ini
pinumpleto to so ta kaisadahan tayo kat idi kamayan siya dapat God exalted him. So, in kayang in siya na po shows na maasin tayo diya kata na-restore siya na-restore so ta glory to, so honor to, so the privilege to, expression of his attributes, full use of his independent will, na-restore. Yeah. Idi adan so lang dito lubong kata na kata hangko amo no anya ti time no umayak to ang subliak to manen. Kahit nasawan kata pati jaya panakaamo na iti amin nga mapaspasamak ken mapasamak to kata in surrender na kaniya po Dios ngem kata na-restore nan. Mahan nga imbaga ti Biblia nga no kailan nga umay niya ko Jesus dito lubong. Ta idi tao ti so idi nagbali na tao kanin surrender natin exercise of his will kat iso ti hana nga imbaga di tayo nga iaay na nga mamin dagitoy idi naingato niya ko Jesus kata na-restore amin dagitoy iso nga so tas Diyos tayo kata talagang kabalan to ni exercise yung will to siya oray din nga matay niya ko Jesus kata idi wala dagi jay disciples na nga tulungan ket apahan nga patayon iso na wala na apahan yung amo nga ibaga nga umay dagiti angels kata patayon na amin dagito kumontra kanya kat mabalin ko nga rabiden so kaya na pa isos din ay kanira angels ng tanan balin dito diya pa to angels kana jo bulang gara jo totoo jo mga kontrasons ka kabaalan totan nang hanay na namin because of hana nga sinurot ti will na pa Diyos nga ama ti sinurot na. So amin dagito kat mangipakita nga iso na kat Dios. Kat amin dagito na-restoran idi ngin mato iso na. Una na iti verse 10 verse 11 matlang ti Philippians that go That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Panto Jay? Amin, imagine na paswa kata, you will confess that Jesus Christ is Lord. So, amin dagiti tao kata, you will confess that Jesus Christ is Lord. Oray dagiti ada ijay baba. Or ada ijay impierno, pati confess da na ni Jesus Christ kat Lord. Antayo no unsabi dito po dyan si Lasma dyan na may kaspig irahot na makadam season ng Christ si ma hell, ano si ma lake of fire. Amin dagiti ada ijay kata i-confess daman nga apay ngamin nga na-reject ko dyan Lord of Lords kata talaga nga ma-i-confess siya, talaga i-confess dyan Jesus Christ is the Lord. Nga mamin mategi jaya itata nga tayo mapatakpan tayo nga nagtalap na ni Jesus Christ kat iso ti Dios nga nagbalin na tao nga nangisarakan kada tayo kat i-confess tayo nga kanayon mat nga naragsak tayo nga i-confess ijay heaven to kuna tayo nga salamat ato Dios nga sikat ka nga tuan iti amen. We are confessing that you are the highest in authority. Ngam dagi jay adam at ijay imperial i-confess damat nga ni Jesus Christ kat iso ti Lord of Lords. Ngam regret da nga kanayon apay namin nga na-reject niya. Hindi nga, na-reject kami ni Jesus Christ. So, sa challenge sa kato dyan man, dagit itata nga mangi-confess nga ni Jesus Christ at iso kay Lord. Iso da, timan lakam, iti nagpintas nga pa naka-confess, pananay-confess nga ni Jesus Christ at iso kay Lord. Isa nga, ni man itimpo dyan mangi-confess, si Jesus Christ at kato isyos dyan ang bali nito, sikatoy nambalin nito dyan na hindi ito dugad ni slave. Ikato, atay sikato dyan ni kasyon ni basog tayo. Nag-confess tayo man, heaven, ono, kaitan tayo Jesus Christ, all the way to eternity. Mayat siya. So, mayat pa siya. Namno, i-reject tayo sa Lordship ng Christ. Di man regret, di ulay si lake of fire. Regret ni ulay. So they will all acknowledge Him as Lord every tongue, and in verse 11 will confess Jesus Christ as Lord to the glory of God the Father, whether they confess it in heaven, whether they are confessing on earth, or whether they confess it in hell.
So aja ta steps ni gibawan alin ni God, si Dugo, ano steps ni gibawan ng Jesus Christ, si Bethlehem. Pinanawan natin kinangato ti saad na. Inawat na ti lugar ti maysa nga giban. Tapos nainayon kadag iti managbasol at tao. Kinapumbaba ti pinagbiag na. Kanima to akas kangatuan na prinsipe. Kaya kangatuan si Min Maniman. No tanan bali nito singan insit aside to nin. Iraman. Kinainan to rin ni glory to. So ta exercise ni will to. Nagidi si kato nang biag si kato ni man kangatuan si Min. Kasi mahingas. Ito ka man yung tatap nasa tayo ay haman issues tayo. Yeah. Yes. Nagkaras dyan na imiman nga iso taling bigat at sa kada dyan. Ibigam nga ni Jesus ti Apo, agdalakay kayo panakay sa lakang nga inaramid na kat itang panok munto nga agnanayon ni Apo Iso Cristo. Isang ano, di man na tempo kat sa isa ito kat na-realize to, ibabusol siya to. Na-realize to, kasapulan dyan pantalkan to, o to siyos dyan ang balin ito o. Siyos dyan na atay si cross say may karos ito basol tayo. Siyos dyan na nanbiyagwan at niman kasi kakatuan siya niman. From eternity to eternity, we will be confessing that Christ is Lord. Amen?